Oui. Oui, هو D'accord. فيه ولكن ما كيبانش. Mais هذه غير لا فيش ديال الثلاثة باش نعرفوا لي زيكزارسيس اللي كنهضروا عليه. Donc exercice 8 soit f et g et h des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E. Montre que ça montre à de l'égalité. Quand f inclus dans g implique que f plus g union h égale plutôt f plus g inter h égale f plus g inter f plus h. هي كانت inclusion. كانت هنا inclusion. هاد l'inclusion حنا déjà هي عندنا في l'exercice 7. Donc la première inclusion راه كاينه. بقات لينا la deuxième inclusion donc le sens contraire. D'accord. Donc واش باين لكم عافاكم exercice 8 عارفين كان exercice 8 هو exercice 8 واش باين لكم باين. D'accord. Donc باش le premier sens là on a déjà fait l'exercice 7. Il nous reste à démontrer le deuxième sens يعني أن f plus g inter f plus h راها inclus dans هاد الجهة هادي f dans هاد الجهة هادي f plus la parenthèse g inter h هادي حقاش implication يعني غنبداو من هنا هاد القضية هادي غنبقاو نستعملوها بلوتو واحد المرة يمكن. Alors soit x appartenant à f plus g inter f plus h. D'accord. حقاش خصنا نبينو ان هادي inclus dans هادي donc les éléments donc خصنا ناخدو élément من هاد البلاصه اللي خصنا نبينو inclus باش من بعد داك les éléments اللي لقيناه من هنا خصنا نبقاو كيتكتب على شي حاجه هنا في هاد l'ensemble هذا. D'accord. Donc soit x appartenant à f plus g inter f plus h. Donc x appartient à f plus g et x appartenant à f plus h. علاش حقاش appartenant à l'intersection ديالهم يعني ضروري خصها تكون كاينه هنا وخصها تكون كاينه هنا. اوكي. f plus g égale g. علاش باسكو ديجا عندنا في l'implication اللي بدينا ان f inclus dans g. اللي كانت f inclus dans g راه f راه داخله في g اصلا يعني الا جمعنا f plus g صافينا لونسومبل الكبير. دونك شنو لقينا ان x appartenant à f inter f plus h. D'accord. Plutôt x appartenant à g حقاش f plus g égale à g inter f plus h. Donc غادي نبداو من غادي نمشيو لهاد x appartenant à f plus h. x appartenant à f plus h. Donc il existe un x1 il est appartenant à f ou un x2 il appartenant à h tel que x égale à x1 plus x2 حقاش راه il appartient à هاد l'ensemble à la somme ديال هاد l'ensemble. Donc x2 شنو غتكون كتساوي x2 حنا خديناها appartenant à h. D'accord. x2 شنو غتكون كتساوي هي x ناقص x1. D'accord. x appartenant à g علاش حقاش ديجا هنا ملي خدينا x appartenant à هاد l'ensemble كامل لقينا ان x appartenant à f plus g et x appartenant à هادشي. Or f plus g égale à g. Donc x appartenant à g et puis عندنا هاد x2 x1 plutôt x1 حنا خديناها appartenant à f واخا. Donc x2 شنو عطاتنا واحد l'élément appartenant à g ناقص واحد l'élément appartenant à f ou or f inclus dans g et donc شنو et donc هادشي كامل يعني x appartenant à g ou x1 appartenant à g donc حتى x2 appartenant à g. D'accord. حقاش x2 كتكتب على هاد الشكل. or حنا x2 منين خديناها خدينا appartient h فين وصلنا ان x2 appartenant à g واخا. donc x2 appartenant à h et x2 appartenant à g اش كتعني ان x2 appartenant à h inter g يعني appartient à l'intersection ديالهم حقاش ديجا ملي خدينا مثلا هاد x appartenant à هاد l'ensemble inter هاد l'ensemble قلنا donc x appartenant à هاد l'ensemble et x appartenant à هاد l'ensemble. D'accord. بما اننا لقينا ان x2 appartenant à هاد l'ensemble ومن بعد عاوتاني لقينا ان x2 appartenant à هاد l'ensemble donc x2 appartenant à هاد l'ensemble inter هذا يعني x2 appartenant à h inter g. D'accord. so غادي نرجعوا لإكس ديالنا الاولى اللي خديناها ايغال x1
plus x2 avec x1 appartenant à f ou x2 appartenant à h. واخا x1 appartenant à f, x2 appartenant à h, لقيناها من بعد appartenant à g. Donc il appartenant à h inter g ou g inter h, c'est de même. Donc l'élément ديالنا الاول اللي خديناه appartenant à f plus g inter f plus h لقيناه في الاخر il s'écrit sous la forme ديال des éléments appartenant à f plus des éléments appartenant à f des éléments appartenant à g inter h, ce qui donne que قلنا il a donc had x appartenant à il s'écrit sous la forme des éléments appartenant à f plus g inter h. donc على حسب هذه وهذه خدينا x من هنا ووصلنا ان x appartenant هنا donc هذه راها includant هذه. d'accord alors f plus g inter f plus h داكشي اللي بديناه الاول راه includant f plus g inter h. دونك لامبليكاسيون الاولى راه كاينه في ليكزارسيسات انا نرجع ليها ماشي مشكل نرجع ليها دغيا بالحق غير تصويره يمكن عندي. donc ce qui nous donne l'égalité f plus g inter f plus h égale f plus g inter h. واش هاد لو باساج مفهوم باش نرجع لداك ليكزارسيسات داك الثانيه نضربوا عليها 3 زعما لانكلوزيون الاولى. واش هادشي مفهوم؟ Oui, مفهوم. بس مفهوم. Les autres? Déjà ما حناش كتار. شنو شكون بقى سهيلة وسمية. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. قلت لكم غادي نرجع لهذا سمحوا لي باش نقلب لكم على ناريتي لا بريزونطاسيون باش نقلب على لا بارتي الثانيه ديال ليكزارسيس 7. Donc l'écran plutôt ماشي هنا l'écran ديالي باين لكم plutôt ماشي هادي ما خصناش هادي f plus g ماشي هادي لا فوتو الثانيه. واش l'écran ديالي باين لكم عافاكم؟ Oui, باين. guys d'accord donc كانت لانكلوزيون الاولى قلت انا درناها في اكزرسيس 7 ولكن تفكرت ان الاكزرسيس 7 ما كناش كملناه كنا درنا